Papa. Halika. Oh, ipit na yung guys yung ano ko drag. Mamaw. Mamaw to guys. Oh, labang pa. Fish on. Ang laki. So what's up in our adventures nga pala, andito tayo sa ano, di palali dito sa Kasiguran Aurora. So tatry natin kung meron ano tayo, short jigging ito. So tara, samahan niyo ako. So tara, what's up. So ito pala yung gagamitin natin guys na ano, na lure. Ito, micro jig. Ang dami nag-ano, hilada. Marami maghilada dito sa ano, di palali. So try natin kung meron dito. Kakas tayo guys. Try natin kung meron. So retrieve na tayo guys. Check natin yung drag. Ano. So lipat tayo guys. Wala dito. So tapon tayo ulit. Then retrieve ulit. Hintayin natin lumubog guys yung ano, micro jig. Dami nag-ano, hilada. Bating, tawag dito sa amin, yung spot natin pala guys, ano, tawag sa amin ay Tang-Iban, mga 4 na akbang, ano na, palalim yung spot natin dito.
So, try lang natin, cast lang ng cast. Baka meron sumabit, makachamba. Fish on guys. Fish on. Fish on guys, fish on. Laki. Laki guys, fish on. Woo. Thank you Lord. Fish on. Fish on, fish on. Huwag ka makawala. Fish on guys. Fish on. Na. Sorry po, sorry. Na-excite lang. Guys, fish on. Fish on. Land ka, mailand ka. Fish on guys. Nalay na ako guys. Kitang-kita naman yung rod. Fish on guys, fish on. Fish on. Sumabit pa. Fish on guys, malaki to, malaki. Fish on. Laki mo. Kita mag-iyaon. Fish on guys. Mamaw. Mamaw. Halika rito, come to papa. Halika. Ipit na yung guys yung ano ko drag. Mamaw. Mamaw to guys. Labang pa. Fish on. Laki. Dito. Wala ka ng takas dope. Dalawa yan, dalawang hook yan. Ano ka ba? Hindi ka rito. Come to baby. Come to papa. Uy! Trevally guys. Fish on. Trevally. Woo! Woo! Thank you Lord. Woo! Mamaw. Mamaw guys. Woo! Fish on. Nakapakalaki. Woo! Kikita niyan guys. Laki. Shot kalahati siguro 2 kilo. 2 kilo guys. Talagay nyo ilang ano to. Ilang kilo to guys. Sigurado nyo. Laki. Woo! Thank you Lord. Napakalaki. Lakas. Nahuli siya guys sa ano, sa Chirinoya. Chirinoya yung gamit ko guys. Yan, orange. Fish on. Woo! Thank you Lord. May pang-ulam na. Thank you Lord. Napakalaki niya guys. Talaga. 2 kilo, 2 beses na ako dito nakatalong itok. Yung una, dalawat kalahati siguro. Woo! Power. Ang gamit natin ay ang gamit kong rod Pioneer. And yung natin casking lang pang shore jigging 4000 series. So ito siya guys. Napakalaki. Fish on.
Shore jigging lang malakas. Shore jigging guys. Nakadali rin. Woo! Ito guys, makalaki. Talakitok. Quality. Napakaangas. So magkakas pa tayo siguro. Paga pa naman, time check natin. Time check. 3:52. Kasi ano na talaga. Ngayon sila sumisibad guys. Thank you Lord. Quality na uli natin. Talukitok na naman. Fish on. Thank you Lord. So ang ginawa ko dun sa hook ko guys, yung binaluktot ko para binaluktot ko siya ng plies para kapag ka-hook di agad-agad makakalas. So tips yun. So gigilid na muna natin itong talukitok na nahuli natin guys. Malaki-laki rin. 2 kilo siguro. So yan. Teka, patong natin dito guys. Ito nga pala, fish on.